दहशत गर्द हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफ हैं, उनके साथ किसी किस्म की बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। दुश्मनाने पाकिस्तान हमारी फौज और हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हम सब मिलकर उनको मकाम इबरत बनाएंगे। अपने लिए मांगते हैं VIP, अपने लिए मांगते हैं NRO। ये जो बातें कर रहे हैं ना, असल में ये NRO मांग रहे हैं कि इनके लीडर को NRO दे के जेल से बाहर निकाल दिया जाए। मैं वाजे करना चाहता हूं कि आपके लीडर को NRO नहीं मिलेगा। एहसन इकबाल को मुखातिब करके हम कहते हैं, आपको हमने इतना कहा था कि इस पार्लियामान में खड़े हो के अपना हाथ उठा के कहें कि आप जीते हुए हैं। तो फकत ये कहना कि पाकिस्तान मजबूत हाथों में है काफ़ी नहीं है, पाकिस्तान का मजबूत होना लाजिम है। वेलकम टू न्यूज़ लाइन, मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की हौलनाक लहर ने पूरे मुल्क को गमनाक कर दिया है। रवा हफ्ते मुख्तलिफ वाक़यात में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 54 अफराद जाँ बहक हुए हैं। ये पहला मौका नहीं है कि दहशतगर्दों ने लसानी बुनियादों पर टारगेटेड किलिंग की हो, लेकिन जिस शिद्दत और पैमाने पर ये हमले किए गए हैं वो इंतहाई खौफनाक है। इन हमलों के बाद वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तरफ से मुज़ामती बयानात आ गए हैं, आला सतह पर इजलास मुनक्किद हो चुके हैं। वज़ीर आज़म ने भी गरजदार आवाज़ में कह दिया है कि दहशत गर्दों से बात नहीं होगी। वज़ीर दाखिला का तो मानना है कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है, दहशत गर्द एक SHO की मार है। क्या इन बयानात से हालात ठीक हो जाएंगे? दहशत गर्द दबक कर बैठ जाएंगे? क्या वज़ीर दाखिला को लगता है कि वो PTI वर्कर्स की बात कर रहे हैं जिनको वो बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब SHOs के ज़रिए जो है वो काबू किया करते थे? क्या इतना बड़ा चैलेंज ऐसी बातों से निपटाया जा सकता है? कहाँ है तजर्बाकार सरकार का सारा तजर्बा कि सिक्योरिटी हालात बेहतर हों? हुकूमत की कुछ यही रविश जो है वो मईशत के मामलात पर भी जो है वो नज़र आती है। जो कल तक इक़्तिदार में आने से पहले सब ठीक करने की बातें करते थे, सिर्फ याद दहानी के लिए दावों से भरपूर माजी के कुछ बयानात सुन लें। इस मूर का खुलासा ये है, 3 चीजें कि हमने पहले से बहुत आगे बढ़कर नौजवान नस्ल की तालीम, उनकी तरबियत के हवाले से जदीद तरीन हथियार लेके आएंगे, और उसके साथ जुड़ा हुआ मामला कि जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली उन बच्चों और बच्चियों को मिलें और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस लोन उनको मिलें। बैंकों के जरिए इतनी फीसदी कर्जों की तरसील इन बच्चों और बच्चियों को मिलेगी। दूसरा, हमारी जो ज़राअत है ये आज भी पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। दुनिया ज़राअत की तरक्की में जहां पहुंच चुकी है, हम उस खेल में बहुत पीछे रह गए हैं। उसकी वजह यह है कि आज हमारी रिसर्च सेंटर्स, जो मॉडल, जो टेक्निक्स हैं, उनको हमने नहीं अपनाया और दुनिया हमसे बहुत आगे निकल गई। और आखिरी बात कि नवाज शरीफ का मंशूर का अहम तरीन हिस्सा ये है कि कौम को जोड़ना, कौम के जख्म पर मरहम रखना। 5 साल के अंदर हम चाहेंगे कि हर पाकिस्तानी का तनख्वाह को डबल करके, ताकि वो ये महंगाई का मुकाबला कर सके। जो हमारे टारगेटेड पॉपुलेशन होगा, और ये हम 300 यूनिट का सोलर बिजली हुकूमत उसका पे करके उनको सोलर दिलवाएंगे। अपने नौजवान के साथ ये वादा है कि हमने अपने तालीमी इदारे को न सिर्फ फाल करना है, मगर ऐसे मंसूबे लेकर आने हैं जिससे हमारे बच्चे को अच्छा तालीम मिले। 30 लाख घर हम अपने गरीब तरीन पाकिस्तानियों के लिए बनाएंगे, उनको मालिकाना हुकूक देंगे, और ये पाकिस्तान भर का अपना जमीन, अपना मकान का नारा पे एक नया इनकलाबी मंसूबा होगा। अब ये बातें थी इलेक्शन से पहले की, लेकिन इलेक्शन और इक़्तिदार में आने के बाद इत्तेहादी हुकूमत के पास एक ही माशी प्लान है कि सारी मईशत जो है वो PTI ने तबाह कर दी है, इसलिए IMF से कर्ज लेना है और इसका बोझ अवाम पर डालना है। अब आलम यह है कि अवाम मखलूत हुकूमत के माशी प्लान के बोझ तले दबे हुए हैं, टैक्स दर टैक्स के जाल में जो है वो फंसे हुए हैं। महंगी बिजली, गैस के साथ साथ हर शय की आसमान को छूती कीमत अदा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत से मईशत बेहतर नहीं हो रही है और आवाम को IMF की शराइत पर कुर्बान करने के बावजूद हुकूमत IMF को अगले प्रोग्राम के लिए राजी नहीं कर पा रही है। सरमायाकारी तो एक तरफ है, सरमायादारों और ताजरों को भी टैक्स नेट में लाने के लिए कोई बड़ी प्रोग्रेस जो है वो नहीं दिखा पा रही। सारा जोर बस PTI को दीवार से लगाने और इसकी बानी को कोई पक्की सजा दिलाने पर लगा हुआ है। क्या ये सब करने से
डिलीवरी हो जाएगी, मईशत और सिक्योरिटी के बढ़ते हुए मसाइल हल हो जाएंगे। सियासी मुखालिफ को अगर पूरी तरह मात देनी है तो हुकूमत का हदफ जो होना चाहिए वो अपनी कारकर्दगी के ज़रिए जो है वो होना चाहिए। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में ज़ैन कुरैशी साहब मौजूद हैं, पाक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। साथ ही साथ कैसर अहमद शेख साहब हमें जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक़ है, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो जो बलूचिस्तान में जो इंसिडेंट्स जो हैं वो पेश आए, टेररिज्म के इंसिडेंट्स पेश आए, उससे करते हैं। और उस पर ज़रा जो वज़ीर दाखिला का एक मैं कहूँगी बड़ा नामुनासिब सा बयान है, वो ज़रा मैं सुनवाना चाहती हूँ और फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। दहशतगर्दों ने हमला किया, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, इंट्रीग करके किया है, किसी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक SHO की मार है। अच्छा, आपने सुना ज़ैन साहब स्टेटमेंट सुनी कि ये एक SHO की मार है। अब ये दिस इज़ द 4th वेव ऑफ इंसर्जेंसी बलूचिस्तान की हिस्ट्री में अगर देखा जाए, ठीक है, और इतना सेंसिटिव मामला है, जिस तरह जो है लसानी बुनियादों पर जो है ये किया गया, जो सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। माजरत के साथ चौकी जो है वहाँ से कोई आया भी नहीं, चौकी कुछ ज़्यादा दूर नहीं थी, लाइन से जो है वो आपको उतार के जो है वो मारा जा रहा था। और वज़ीर दाखिला साहब इतने अहम मनसब पर फायज़ जो हमारे वज़ीर दाखिला साहब हैं, वो इसको एक बड़ा जो है वो एक नॉन इशू बनाकर जो है पेश करें, कैसे चौकी मार है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पहले बात तो हम ये इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि बहुत बड़ा सानिया है और जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ये सिर्फ बलूचिस्तान की अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, ये पाकिस्तान भर के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। आज अगर ये आग बलूचिस्तान में लगी है, कल कोई पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लेगी। आई थिंक इंटीरियर मिनिस्टर का जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना भी है और अनवारंटेड भी है। वो फरमा रहे हैं कि वो पीछे से उन्होंने वार किया है, वो आगे से आके वार करते। दहशतगर्द आपके रूल्स के साथ नहीं खेलते और वो इंसाइट कर रहे हैं आप उनको। दहशतगर्द जो है वो दहशत फैलाते हैं, इसलिए उनको आप दहशतगर्द बुलाते हैं, ठीक है। सो दे विल नॉट प्ले बाय योर रूल्स। अब इस हुकूमत का अनफॉर्चुनेटली वतीरा बन गया है कि इनकी ये पोस्चरिंग है, ये समझते हैं हम बज़ोर बाजू से हर चीज़ कर सकते हैं, हम अपने मुखालिफ को भी दबा लेंगे, हम कोई ऐसी डिसेंटिंग आवाज़ है उसको भी दबा लेंगे। बट ऐसा ये उस लिहाज से भी नाकाम होते नज़र आ रहे हैं, ये इस लिहाज से भी नाकाम होते नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक बात है दहशत गर्दों की, और ये कहते हैं आयरन फिस्टेड हम उनको करेंगे और आड़े हाथों लेंगे, और कोई बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप दहशतगर्दों को टारगेट करें। इस मुल्क के आइन को नहीं मानता, बिल्कुल उसको टारगेट करें। जो इस मुल्क के आइन को नहीं मानता, जो इस मुल्क में एंटी स्टेट एलिमेंट है, जो इस मुल्क को नहीं मारता, या जो इस मुल्क के मफाद के बरक्स खड़ा हो रहा है, बिल्कुल आप उसको आड़े हाथों लें। बट इनको अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करनी होगी। दे नीड टू हैव ए मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी। ये इनका ये भी कह देना, क्योंकि मैं 1-2 टॉक शोज में पहले था और हुकूमती एहलकारों के साथ बात करने का मौका लो, कहते हैं कि जी हम इनको क्रश करेंगे और फिर हम इनको रिलीज, ऐसे नहीं होता। आपको मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी। जो एंटी स्टेट एलिमेंट है बिल्कुल उसके पीछे जाओ, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा But you have to win hearts and minds. मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूं कि जो एंटी स्टेट एलिमेंट है वो है, उसमें से ऐसा एलिमेंट भी है जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, जो उतने ही पाकिस्तानी जितने मैं और इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, उनको इनसे ब्रेक अवे भी करना है। आज इवन इफ दे आर स्लाइटली सिंपैथेटिक टुवर्ड्स देयर कॉज, और उसके पीछे वजूहात हैं। मैंने तो बड़ा क्लियरली ये बात की है कि जो बलूचिस्तान में सिचुएशन डेवलप कर गई है, ये पिछले 1-2 सालों में नहीं की, ये 70-75 साल का मजमुआ है जिसमें हम सब बराबर के शरीक हैं। मैं ये नहीं कहता किसी एक जमात ने काम किया या ज्यादा किया है, बट जैसे मारन बलोच की आप बात करते हैं, जो वो बातें आज कर रही हैं बलूचिस्तान के, आपको इशूज को जो अंडरलाइंग इशूज हैं, वहाँ पर मिसिंग पर्सन्स का इशू है, वहाँ पर डिस्पैरिटी का इशू है, वहाँ पे उनको उनका हिस्से का रिसोर्स ना मिलने का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का इशू है, वहाँ पे ना बिजली है, ना पानी है, ना वहाँ पे हेल्थ केयर है, ना स्कूल है। जब तक उनकी बुनियादी जरूरियात को पूरा नहीं करेंगे, जब तक उनको उनके बुनियादी हकूक आप नहीं देंगे, ये इशू चलता रहेगा। नो अमाउंट ऑफ एपेक्स कमिटीज एंड नो अमाउंट ऑफ स्टेक होल्डर मीटिंग्स कैन गेट यू थ्रू दैट। हुकूमत को अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना है और हुकूमत को एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी चाहिए। आपके लिए लम्हा फिक्रिया इस वक्त इसलिए भी है कि जो अब आप देखें, जो उन्होंने
तस्वीर जो है वो जारी की और जो एक सुसाइड बॉम्बर थी, फीमेल सुसाइड बॉम्बर, शी वाज एन एजुकेटेड गर्ल, उसकी फैमिली में भी कोई इस तरह का इंसिडेंट नहीं था कि किसी को पिकअप किया हो, किसी को जो है वो कोई मिसिंग पर्सन हो या कुछ छापे पड़े हों जो भी, बट द आइडियोलॉजी समहाउ रेजोनेटेड विद हर बिकॉज एक अंडरलाइन एहसास महरूमी है, ठीक है, तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि नून लीग की गलती है, मैं ब्लेम गेम नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि बलोची हमारे भाई बहन हैं, इसी मुल्क का हिस्सा है, बिल्कुल। अब वक्त आ गया हम उनको कौमी धारे के अंदर लेके आए। कब से सुन रहे हैं, मेरा ख्याल है मैं और आप अब हम बूढ़े होते जा रहे हैं, कौमी धारे में उनको ले आए, कब से हम सुनते आ रहे हैं। अब जिस नहज पे कहानी पहुंच गई है और जो कुछ अब मुल्क के अंदर हो रहा है, अगर खुदा ना खास्ता आज भी हमने इसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग की, सियासत की मीटिंगें करके बर्खास्त कर दी, आज मैं स्टेक होल्डर्स को बुला रहा हूँ, कल मैं एपिक्स कमेटी को बुला रहा हूँ, परसों मैं खुद जा रहा हूँ, ये दिस इज टू लेट, बिल्कुल। अच्छा, ब्रिगेड साहब की तरफ चलती हूँ। ब्रिगेड साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, एक तो ये कि जो वज़ीर दाखिला की स्टेटमेंट है, मतलब बड़ी नामुनासिब है, अनवारंटेड है, और लगता है कि जैसे या तो लैक ऑफ नॉलेज है या वो जो है वो कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में जो है वो जोश खिताबत में बात कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद वो जो है वो अपनी जो ही इज प्लेइंग टू द गैलरी, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या उनकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उनको समझ नहीं है कि मामले की संगीनी क्या है, या वो किसी और ही दुनिया में रहते हैं। पहले तो मैं चाहूंगी आप इस पे जरा कमेंट करें, फिर आगे चलते हैं। डॉक्टर मारी, आई थिंक उनको लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, ज़ाहिर है कि उनको इतना इन चीज़ों को हैंडल करने का तजर्बा नहीं है, और ऐसे मौके पे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स तो बिल्कुल नहीं देने चाहिए। यू हैव टू पुट वाटर ऑन द फायर, और उसके लिए जो अभी हम बात कर रहे हैं, देखें कि आप गए हैं वहां पर जाके टॉक गुड अबाउट बलूच पीपल एंड दे आर रियली पैट्रियोटिक। बात बड़ी क्लियर है, डिफरेंस यही है, जो रियासत के खिलाफ, पाकिस्तानी के खिलाफ, आई डोंट से पंजाबी, पठान, बलूची, सिंधी, नो, पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाता है, उनको मारता है, रियासत के इंटरेस्ट के खिलाफ बात करता है, ही इज अ टेररिस्ट एंड ही शुड बी डेल्ट वेरी स्वेयरली। लेकिन उसके साथ आपको जो भी बात की ज़हन है, डेफिनेटली यू नीड टू हैव 3-4 pronged strategies। नंबर 1, नेशनल पार्टी जो वहां पर हैं, जितनी भी हैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इंक्लूडिंग अख्तर मैंगल, डॉक्टर मालिक एंड सो मेनी पीपल, प्लीज redress their grievances, go and listen, पेशेंस से सुने। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वहां पर डेवलपमेंट नहीं होती, वहां के सरदार डेवलप नहीं करते, पैसा कहीं और इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके लिए मेक अ गुड मॉनिटरिंग टीम जो उनको हल करें कि कैसे करना है आपने। डोंट ब्रिंग आर्मी, आप खुद करें। अच्छे बाकिरदार वहाँ चीफ सेक्रेटरी, उसके बाद इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के लिए लगाएं लोगों को, पुलिस आईजी बहुत अच्छे लगाएं, ये चाहिए। उसके साथ जो वहाँ की यूथ है उनके लिए डू समथिंग एक्स्ट्रा। आप अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, अभी आपने 45 अरब बिजली वाली पे दिए, 30-40 अरब सिर्फ दे दें बलूचिस्तान में, खुद मॉनिटर कर लें। आई कैन गारंटी यू थिंग कैन रिजॉल्व। देयर ओनली 25। बट ब्रिगेड साहब, आई एम सॉरी, आई विल इंटरजेक्ट हियर। कुछ देर पहले मैं बलूचिस्तान में गई हुई थी, क्वेटा गई हुई थी एक प्रोग्राम करने के लिए, तो वहाँ पे आई वाज शॉक्ड कि हेल्थ का बजट, एजुकेशन का बजट है, वो लैप्स कर जाता है, पैसों का कमी नहीं है। आपकी जो वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं, इलेक्टेड नुमाइंदगान हैं, उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग द एरिया। हाउ इलेक्टेड आर दे? देखें, इसलिए कि वहाँ पर दैट्स माय नेक्स्ट पॉइंट। जी देखिए, इसका इसलिए कि जब वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर या एजुकेशन सेक्रेटरी वो देखने कि वो किसको लगाया गया है, क्या डू दे हैव द एक्सपीरियंस। जो मिनिस्टर होगा एजुकेशन का, ही इज द मेन लिंचपिन। इसी तरह हेल्थ के लिए आप देखें, वहां पर फौज ने बहुत तालीमी इदारे भी बना दिए, कैडेट्स कॉलेज भी बना दिए, हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अरेंजमेंट कर दिया, सड़कें डेवलप कर दी। द गवर्नमेंट हैज टू डू इट। उन्होंने आपको क्यों नुमाइंदा अपना बनाया? इसलिए। और सेकंड, सबसे हमारे में जो गलती है कि बलूचिस्तान के फैसले आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके फेडरल मिनिस्टर, everybody has to go to Balochistan, sit there, listen to them and on the spot take decisions। ये वहाँ की जरूरत है। और इनके खिलाफ जो दूसरे लोग हैं बिल्कुल करें। और थर्ड प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है कि साथ ही साथ आप अफगानिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात करनी है, once for all। बिल्कुल। अभी ज़ैन रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ माय एजेंडा कि एक जो वहाँ पे रिजेंटमेंट आती है वो ये कहा जाता है कि जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स वाई एक लैक ऑफ इंटरेस्ट भी जो है वो आपको पॉलिटिकल एलीट में जो है वो नज़र आता है। आपको वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं
وہ زیادہ تر آپ کو جو ہے وہ حلقے میں نہیں نظر آئیں گے، وہ آپ کو کوئٹہ، کراچی، اسلام آباد میں جو ہے وہ نظر آئیں گے، وہ حلقے میں آپ کو نظر نہیں آتے. وہاں پہ کوئی وہاں ترجیحات ہی نہیں ہے کہ جی ڈیولپمنٹ لانی ہے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا الزام لگتا ہے کس حد تک جو ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کریڈیبل ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر ماریہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہاں کے جو نیشنل پارٹی کے لیڈرز ہیں، ینگ لوگ ہیں، پلیز برنگ دیم ریپرزنٹیشن، برنگ دیم انٹو دی مین اسٹریم، میک دم منسٹر لے کر آئیں، ان کو ایم پی اے لے کر آئیں، تاکہ ان کو رسپانسبلٹی بڑھے گی. ان کو میک دم جو جس کو ہارم ہوتا ہے نا گریونس، اس کو لا رسپانسبلٹی دو، اس کو ریسورسز دو. لیٹ اٹ کہ ٹھیک ہے یہ لیں آپ کریں، دکھائیں میں کیا آپ کریں اپنی پارٹی کی. گریونس اسکول یونیورسٹی بلوچ 25 lakhs ہیں ٹوٹل. پلیز لک آفٹر دیم. روزگار جن کے پاس زمینیں ہیں، سڑکیں نہیں ہیں، ریسورسز نہیں ہیں، سولر ٹیوب لگا کے دیں. جو مویشی پال دیں مویشی دیں، ان کو خوشحال کریں. دیکھیں جو غربت غریب ہے نا، جو نوجوان ہیں، جاب نہیں ہے، ماں باپ بوڑھے ہیں، بہن کی شادی ہے، بھائی کی تعلیم ہے، وہ ہاسٹائل ایجنسی انہیں کو تو ہٹ کرتی ہے. They fall prey to them. ان کے لیے وہ کر تو آپ ان کو اکنامک پیکیج دیں. میں بتاؤں دس از ڈویبل. The only thing government should have a mental resolve and political will and mental resolve. میں ذرا زین قریش صاحب سے اگین، زین آئی ایم سو گلیڈ کہ we're not going into the blame game. پی ایم ایل این نے کیا، پیپلز پارٹی نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، پی ٹی آئی نے کیا. بٹ آئی وانٹ ٹو آسک یو ون تھنگ ایز اے پولیٹیشین. میں پچھلے جو 3-4 سال 3-4 گورنمنٹس میں نے دیکھی ہیں، سکسیسو گورنمنٹس، آغاز حقوق بلوچستان، پرامن بلوچستان، ڈیولپمنٹ پیکیج فلان، ان کا کوئی فائدہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب عرض یہ ہے، دیکھیں یہ فینسی جاگن ہے اور واقعی بڑی بات ہے کہ بہت ہو گیا ہے. ملک کے اندر جو حالات بن گئے ہیں، ہم ایز اے نیشن اس کو نہیں افورڈ کر سکتے. ڈاکٹر صاحب نے 2-3 بڑی اچھی باتیں کی ہیں، میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نیشنلسٹ کو مین اسٹریم میں لے کے آئیں، آپ جو وہاں کا ریئل سٹیک ہولڈر ہے، جو وہاں کا نوجوان ہے، جو وہاں کا پسا ہوا طبقہ ہے. بہت سارے لوگ، ڈسپیرٹی تو بلوچستان میں ملک میں ہے لیکن بلوچستان میں بہت ہی زیادہ ہے. تو ان لوگوں کو اب آپ کو سٹیک ہولڈر بنانا ہے، ان لوگوں کو آپ کو جا کے انگیج کرنا ہے. یوتھ کو اب بلوچستان کی جو یوتھ ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے، سمجھدار ہے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل ایک پل پل کی خبر ان تک پہنچتی ہے. اینڈ میں اب آپ کے سامنے ہو رہا ہے کہ دے آر سو پولیٹیکلی اویئر اینڈ سو پولیٹیکلی ایکٹیو. جس قسم کے وہ جلسے کر رہے ہیں، جس قسم کی وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، میرے خیال سے پورے ملک میں نہیں ہو رہی ہے جو وہ کر رہے ہیں. تو اب ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمیں ان کو جا کے انگیج کرنا چاہیے. یہاں پہ جو آپ نے بات کی تھی نا، جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا، بلوچستان میں ایک ایسا لگتا ہے، ایک تاثر ایسا آتا ہے کہ بلوچستان میں گورنمنٹ آؤٹ سورس ہو گئی ہے، لوگوں کا انٹرسٹ نہیں رہا. اس کا سب سے آسان طریقہ دیکھنے کا کہ آپ ووٹر ٹرن آؤٹس دیکھ لیں بلوچستان میں کیا ہوتے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تاثر ہے کہ جس کو لانا ہے وہ لے آئیں گے، وہ بن جائیں گے، حکومتیں وہاں پہ بن جائیں گی، حکومتیں وہاں پہ جو ہیں کہیں اور سے کنٹرول ہوں گی. تو وہ لیک آف اونرشپ ہے، لیک اور انٹرسٹ نہیں ہے اس کے. اس لیے آپ نے درست نشاندہی کہ آپ کو بلوچستان کا کبھی بھی کوئی سیاستدان اپنے حلقے میں نہیں نظر آئے گا. وہ آپ کو کراچی میں نظر آئے گا، کوئٹہ میں نظر آئے گا، اسلام آباد میں نظر آئے گا، فینسی گاڑیاں چلاتے ہیں، فینسی کپڑے پہنتے ہیں، but far from the local populace and completely devoid from reality and cut off from reality. But اب ان کو وہاں واپس جانا پڑے گا. میں آپ کو ایک اور بات پہ لانا چاہتا ہوں. جو آپ نے وزیر اعظم کا ایک پیکیج سنایا ہے نا، اور یہ میں آج آپ کے پروگرام کی وسادت سے یہ کہہ رہا ہوں، وزیر اعظم صاحب نے ایگریکلچر کی بات کی، زراعت کو ٹھیک کرنے کی بات کی. میں نے، کیونکہ میں فوڈ سیکیورٹی کمیٹی کا ممبر ہوں، میں نے وہاں پہ بھی بات کی ہے. میں ایس آئی ایف سی میں گرین پاکستان انیشیٹو میں گیا، میں نے وہاں پہ بھی یہ بات کی، بیکاز دس نیڈس ٹو بی سیڈ. آپ کے ملک کی معیشت جو ہے ٹیکسٹائل پہ چلتی ہے، ٹیکسٹائل کا را مٹیریل کاٹن ہے. آپ کے ملک میں کاٹن نہ ہونے کے برابر ہو گئی، آپ نیٹ امپورٹر بن گئے کاٹن کے. پاکستان کی ٹیکسٹائل کا حل، پاکستان کی معیشت کا ریوائیول اور پاکستان میں کاٹن کا ریوائیول جو ہے وہ بلوچستان کے تھرو ہو سکتا ہے. آج بلوچستان وہ آئیڈیل جگہ ہے جہاں پر اگر آپ پانی پرووائڈ کرتے ہیں، آپ پاکستان کی نہیں دنیا کی بہترین ترین کاٹن جو ہے پروڈیوس کر سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، اور آپ سستی اپنی ٹیکسٹائل سیکٹر کو دے سکتے ہیں.
اس کے اوپر حکومت کو کام کرنا چاہیے اور وار فوٹنگ کے اوپر کام کرنا چاہیے, کیونکہ صرف یہ ایک کپاس کی جو کراپ ہے یہ بلوچستان کی اور پاکستان کی معیشت کو بدل سکتی ہے. سو اب آپ کو ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہوگا اینڈ یو ول ہیو ٹو گیو بیک ٹو دا پیپل آف بلوچستان. ہم بہت کچھ ان سے لیتے ہیں, ہم گیس ان سے لیتے ہیں, ہم نیچرل ریسورس ان سے لیتے ہیں, ہم 100 چیز ان سے لیتے ہیں, لیکن ہم ان کو واپس کچھ نہیں دیتے. اور جب تک ہم ان کو واپس کچھ نہیں دیں گے, جب تک وہی والی بات آ گئی ہم ان کے روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کریں گے, یہ پرابلم جو ہے آئن فسٹ سے اور ایس ایچ او کی مار نہیں ہے. ایس ایچ او کی مار بالکل نہیں ہے. بٹ آئی مسٹ آلسو سے ون تھنگ, جو ہم نے آلریڈی ہم نے بہت ساری چیزوں پہ جو ہے نشاندہی کی ہے کہ یہ ایشوز ہیں جو روٹ کاز ہیں, یہ ایشوز ہیں جو پروپیل کرتے ہیں اس طرح کی انسیڈنٹس کو. بٹ آئی ول آلسو سے لیونگ ان دس پارٹ آف پاکستان جس کو یہ کہا جاتا ہے ہیوز اور ہیو ناٹس, بالکل وہ ایک ڈسپلے ہے. بٹ مجھے کہیں کہیں لگتا ہے کہ ایک اپولوجسٹ مینٹالٹی ہماری بھی شاید بن گئی ہے. اب جیسے وہاں پہ جو لسانی بنیادوں پہ جو چیزیں ہوئی ہیں, جو لوگوں کو نکال کے مارا گیا ہے, اس کو ہمیں بھی کنڈیم کرنا چاہیے, اس کو وہاں پہ بھی لوگوں کو کنڈیم کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ نا ٹھیک ہے یہ ایشوز تھے اس وجہ سے یہ ہو گیا. دیٹس رانگ. بالکل کنڈیم کرنا چاہیے اور ہم کرتے ہیں. دیکھیں میرا نہیں خیال ہے آپ کو پاکستان میں کوئی ایسا بندہ ملے گا اس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہو, کسی طبقے سے تعلق ہو, جس کو کنڈیم نہیں کرے گا. لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھ کے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو بسوں سے نکال کے ماننا مطلب ہے درندگی کی حد تک یہ برا ہے. لیکن صرف کنڈیم کرنا is not enough. کنڈیم تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, that goes without saying آپ نے اس کو کنڈیم کرنا ہے, لیکن اب کنڈیم کر کے اس کا ریڈریسل بھی کرنا ہے. اگر ہم نے اس کے اوپر باقاعدہ اسٹریٹجی نہ بنائی, this is only, خدا اللہ نہ کرے, it will only get worse from here. Agreed. اچھا میں ذرا بریگیڈیئر صاحب کی طرف بھی چلتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب اگین جو یہ بات ہو رہی ہے, ہم مسڈ اپرچونٹیز کی باتیں تو بہت زیادہ کرتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک جب ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کو جو ہے وہ بنایا گیا تھا چیف منسٹر, اور اس کے بعد وہ ایک ارینجمنٹ تھا 2.5 سال یہ ہوں گے, پھر اس کے بعد زہری صاحب آ جائیں گے. جو بھی ایز این انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہی واز میکنگ کنسیڈریبل ہیڈ وے جو وہاں پہ, بیکاز ان کو سن آف دا سوئل جو ہے سمجھا جاتا ہے, جو ان کے ایشوز تھے وہ ایکچولی وہ ایڈریس کرنے آئے اور اس کے بعد وہ پالیٹکس کی نظر ہو گئے. ڈو یو تھنک دیٹ واز اے مسڈ اپرچونٹی؟ دیکھیں دس واز a bit missed opportunity اس لیے کہ جب ایسے لیڈر پہلی دفعہ آئیں گے they face lot of difficulties. لوگوں کی امید ان کی خاص نیشنل پارٹی کی بہت زیادہ ہوتی ہیں. You cannot make out, then you have to run a government, you have to look after other sides also, تو ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. میں تو honestly فیل اس وقت بھی ان کو 5 سال کے لیے لگانا چاہیے. کیوں آپ نے چینج کیا 2-2.5 سال بعد؟ یہ کون سا ارینجمنٹ ہے؟ At least one should have asked him, you got complete 5 years? And what are your success and what is your unsuccess? At least he would have been responsible. یہ کون سا طریقہ ہے کہ 2.5 سال 2.5 سال ایک کر لے ہو؟ 2 سال تو 1 سال تو ان کو پہلے ان کو ایکسپیرینس نہیں تھا. 1.5 سال تو ان کو سمجھ آئے گا چیف منسٹر کی جاب ہے کیا, what all he has to do it. اس کے بعد جب بعد he understood, آپ نے دوسرے کو لا کے اٹھا کے اس نے 1 سال اور ضائع کر دیے. So this is what it is. یہ ہماری بڑی پٹ فال ہے سسٹم کے لیے. سیکنڈ دیکھیں بلوچستان کے مسائل بلوچستان میں حل کریں, ان کی جو آنیسٹلی ان کے ابہامز ہیں ان کے تحفظات دور کرنے چاہیے. یہ وقت آ گیا ہے. بہت کم آپ دیکھیں ٹوٹل 50 لاکھ ہیں ٹوٹل بلوچ, جن میں 25 لاکھ بروئی ہیں, 25 لاکھ ایکچوئل اوریجنل بلوچ ہمارے بھائی ہیں, اور اس میں 0.5% بھی نہیں ہے جو BLA BLF میں مسنگ پرسن. اب آپ دیکھیں, آپ کہتے ہیں یہ سارے جب یہ انسیڈنٹ ہوئے ہیں 26 اگست کو, جو کچھ ہوا ہے وہاں پر مارے گئے لوگ, شہید ہوئے فوجی بھی, مارنگ بلوچ اینڈ کمپنی ڈڈ دے سپورٹڈ مسلح افواج؟ کیا انہوں نے کنڈیم کیا؟ یہ سوچ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں, کون ان کے ماسٹرز ہیں, کون ان کو فنڈنگ دے رہے ہیں, کون ان کو لے کر آ رہے ہیں. کیا آپ مارنگ بلوچ آپ کے جا کے گوادر میں تو جا کے بہت بڑا دھرنا کرتی ہیں, آپ کیوں نہیں دھرنا کیا کہ جی آپ نے کیوں ہمارے پاکستان نے بھی جان لی ہے, آپ نے ہمارے فوجیوں کو مارا؟ میں اسٹرکٹ کنڈم کرتی ہوں, میں یہ کرتی ہوں. دس سے پتہ چل رہے ہیں کس ایجنڈے پر ہیں. ایجنڈا از بلوچستان میں ٹربل, سی پیک نہیں بن سکتا, گوادر پورٹ نہیں بنے گا, پاکستان اکنامک ترقی نہیں کرے گا. اگر اکنامک ترقی کرے گا اپنے فیصلے خود کرے گا, بیکاز دین یو ول بی ویری اسٹرانگ. اسلامک ملک, نیوکلیر ملک, فوج لڑکا فوج, جیو اسٹریٹجک لوکیشن اسٹرانگ, اکنامک ترقی کے فیصلے خود کریں گے. یہ آپ کے دشمن نہیں چاہتے ہیں, اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے لیے وی ایز اے نیشن ہیو ٹو اسٹینڈ یونائٹیڈ.
लेट द एनिमी फील कि ये डिफीट करेंगे एनिमी को, ये हमारा एक क्लियर एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। स्टैंड विद द आर्म्ड फोर्सेस, दे विल डिलीवर। मैं ज़रा कैसे साहब ने भी ज्वाइन कर लिया कैसे साहब, क्योंकि आपने थोड़ा ज़रा लेट ज्वाइन किया, बहुत सारी चीज़ें हम जिन पे गुफ्तगू कर चुके हैं, बट एक पॉइंट जो कि ऑब्वियसली आपकी पार्टी से इस वक्त रिलेटेड है, हम मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं वीज़ा वी बलूचिस्तान। क्या आप समझते हैं कि आपकी पार्टी का एक बहुत अच्छा जो है वो उन्होंने इनिशिएटिव लिया जब डॉक्टर मालिक बलोच साहब को जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो लगाया, बट वो जो अरेंजमेंट था जिसपे कहीं कहीं आपकी पार्टी में कहीं कहीं नहीं बल्कि मैं कहूँगी बहुत सारे लोग जो हैं उनकी स्केप्टिसिज्म थी कि नहीं रिमूव करना चाहिए, जहरी साहब को नहीं लाना चाहिए बिकॉज डॉक्टर साहब इज़ डिलीवरिंग। आप समझते हैं दैट वाज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, और उस वक्त जो है वो अगर चीज़ें हो गई होती जिस तरह वो चला रहे थे तो आज हम कहीं और होते। जी डॉक्टर मारिया, मैं ये समझता हूँ आपने सही कहा कि डॉक्टर मालिक जिस तरह उन्होंने पहला दौर हमारा मुस्लिम लीग का 2013 से 18 तक का दौर में वज़ीर आला रहे, तो काफ़ी उन्होंने बेहतर संभाला बलूचिस्तान के मामलात को, वो इम्प्रूव हो रहे थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत थी और वो वज़ीर आला थे, तो काफ़ी बलूचिस्तान के हालात बेहतर हुए थे। लेकिन ये उनका आपस का अरेंजमेंट था। ये जमहूरियत में देखिए ना, क्योंकि मैंडेट जब पूरा नहीं होता, मैंडेट अगर किसी के पास एक तो हर वो दूसरे की डिमांड होती है ना, उसके बगैर आप गुजारा नहीं। जमहूरी या तो कोई लोग किसी एक पार्टी को मैंडेट दे दें और वो मेजॉरिटी हो, अदरवाइज अगर मैंडेट मिक्स होगा तो फिर तो इसी तरह होगा ना कि अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उनको अपनी टाइम दिया गया 2.5 साल की बात जो मुझे याद पड़ता है कि वो इस तरह थी। तो इसलिए डॉक्टर मालिक के दौर में वाकई बेहतर सूरत हाल रही। और अभी भी देखिए बलूचिस्तान में हमें यही देखना है, सी पैक का मेन है ना, सी पैक, क्योंकि गवादर पोर्ट उसी की ज़ामिन है, और क्योंकि और मैं खुद मैरी टाइम का मेरे पास है वजारत, तो हमारे गवादर सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम उसको अहमियत दें। और अपनी हमने रिसेंटली डॉक्टर साहबा फैसला कर रहे हैं कि तकरीबन टोटल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होगी ना गवर्नमेंट सेक्टर में, उसमें से आधा हम गवादर का आल्दो महंगी पड़ेगी हमें वो, लेकिन उसके बावजूद वो कुर्बानी को बलूचिस्तान के लिए हम देना चाह रहे हैं कि आधी पब्लिक सेक्टर की फॉरेन ट्रेड सारी गवादर से इनिशिएट हो, ताकि लोगों को रोजगार मिले, लोगों को ना इससे वहाँ पे जॉब। असल लॉ एंड ऑर्डर का मेन सोर्स ये होता है जो मैं समझता हूँ एज ए बिजनेसमैन। जब हम गदून मैंने खुद अपनी इंडस्ट्री लगाई तो उस वक्त वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ख़राब था। जब इंडस्ट्रियाँ लग गई, लोगों को रोज़गार मिल गया। ये KPK में गदून का इलाका है। इसी तरह अगर गवादर में जो बड़े मछेरे फिशरमैन हैं, उनको अगर सही तरह उनकी किश्तियाँ हम कोशिश कर रहे हैं उनकी किश्तियों के लिए लोड कर दे दें, और चाइनीज़ जो है वो जॉइंट वेंचर उनसे कर रहे हैं। मैं अभी 3 दिन के लिए गवादर गया था, वहाँ के मैंने दौरा किया, तो हम चाह रहे हैं कि मिलजुल के, क्योंकि उनके पास तो इतना फंड नहीं है, पैसे कैपिटल नहीं है, तो बलूचिस्तान में मेन जो प्रॉब्लम है लॉ एंड ऑर्डर ज़रूर ख़राब है, लेकिन वहाँ पे अगर रोज़गार मिले, जॉब मिले, लोगों की कुछ ना कुछ उनको उनके सहारा बन जाए तो बलूचिस्तान में हालात बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, और गवर्नमेंट को भी ख्याल करना पड़ेगा और कर रहे हैं। आपकी इसी बात को आगे लेकर चलूंगी, गवर्नमेंट को बिल्कुल ख्याल करना चाहिए, लेकिन जो वज़ीर दाखिला की स्टेटमेंट है हम उस पर ऑलरेडी जो है वो डिलिबरेट भी कर चुके हैं, और अगर आप कहते हैं दोबारा सुनवा भी देती हूँ प्रोड्यूसर, क्योंकि कैसा आप ज़रा लेट आए, ज़रा वा दीजिए। बड़ी गैर जिम्मेदारी के साथ जो है ये एक गैर जिम्मेदाराना मुजाहरा जो है उन्होंने किया है, ज़रा सुन ले और मैं आपका कॉमेंट इस पर चाहूँगी। जो दहशतगर्दों ने हमला किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, इंट्रीग करके किया है, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है। ये बार बार इस पे जो है वो सवाल भी हो रहा है कैसा एक SHO की मार है। क्या वज़ीर दाखिला साहब समझ रहे हैं कि वो वज़ीर आला पंजाब हैं, निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं, और ये शायद कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जिनको उन्होंने जो है वो दीवार से लगाना है? SHO की मार मतलब ये किस किस्म की जो है वो अनरीजनेबल स्टेटमेंट है? नहीं, उनका जो वो उन्होंने अपना थीम बनाया वो ये कहा है कि ये कोई दिलेराना तो नहीं है, ये कोई उनके पास ऐसा तो नहीं था कि सामने से कोई मुकाबला हुआ है। गरीब लोगों को बसों से उतार के जो कि वहाँ रोजगार के लिए गए थे, तो एक बुज़दिलाना स्टेप है ना, कोई इतना ये नहीं है कि बुज़दिलाना स्टेप तो है, बट आप कह रहे हैं जी वो एक SHO की मार है। मतलब लेट्स बी रियलिस्टिक सर, वहाँ पे जो पुलिस चौकी कितनी दूर थी, क्या था, लेट्स नॉट गो इनटू दैट।
तो बात ये कि कोई ये वो सही उन्होंने कहा ना, बुज़दिलाना तो नहीं है, बुज़दिलाना स्टेप है, ये कोई दिलेराना तो नहीं है, लेकिन अभी जाके सब मिल के बैठे हैं ना। कल वज़ीर आज़म साहब भी गए, खुद वज़ीर दाखिला भी थे, तो मिल के जब डिस्कशन हो रही है तो उसमें हर चीज़ उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपना आएगा। वज़ीर आज़म साहब ने और चीफ मिनिस्टर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, तो सब मिल के कंसेंसस से जो भी लाइन ऑफ एक्शन बन रहा है, हमने कहा है कि हम किसी सूरत में इनको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ये दहशत गर्द है, इन्होंने बुज़दिली की है और कोई जो इतनी बड़ी ज़्यादती की है उसको बर्दाश्त किसी सूरत में नहीं किया जा सकता। जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं, जो पाकिस्तान के झंडे को की इज़्ज़त करते हैं और इस रियासत के साथ हैं, उसको उनके साथ तो बातचीत हो सकती है। बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड है और सबका मुश्तरका स्टैंड है। जो आपकी स्टेटमेंट है ना, पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, पाकिस्तान के खिलाफ है, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है इससे कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो है वो डिसएग्री नहीं करेगा, और जो डिसएग्री करता है उनके साथ जो है, जिस तरह आप कह रहे हैं, आईनी हाथों से जो है वो निपटना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। तो ठीक है ना कि जी एक SHO की मार है, वो कोई मेरा ख्याल है कोई किसी जलसे में तो नहीं खड़े, उनको जरा एक रीजनेबल जी वो आज की बात है सर, मैं आज की बात नहीं कर रही। आज वज़ीर दाखिला ने आज सेनेट में उसको क्लैरिफाई कर दिया अपनी बात को। अगर उससे कोई कन्फ्यूजन होता उसको क्लैरिफाई हो गया ना। आज सेनेट में उन्होंने खुल के बयान दिया है वज़ीर दाखिला साहब ने जी। वो एक माजरत के साथ एक आफ्टर थॉट लगती है, माजरत के साथ वो एक आफ्टर थॉट लगती है। चलें, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। एक छोटी सी जो है वो ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो जी ठीक, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो आगे पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इमरान खान साहब के हवाले से क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या होने जा रहा है, दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि मैंने कहा था, ब्रेक के बाद जो है वो सियासत डिस्कस करेंगे। तो ज़ैन कुरैशी साहब, ये बताइए, खान साहब का बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो है वो स्टेटमेंट आई है। बानी चेयरमैन PTI ने ये कहा है कि जी काजी फ़ायज़ ईसा साहब जब चले जाएंगे तो उसके बाद जब 4 हल्के खुलेंगे तो ये गवर्नमेंट जो है ये चली जाएगी। ठीक है, अब ज़रा ये बताइए, आपकी विशफुल थिंकिंग तो हो सकती है, लेकिन ये आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, इतने आप कॉन्फिडेंट कैसे हैं? क्योंकि इसमें जितने हल्के खुल रहे हैं वहाँ क्या हो रहा है आपके सामने? उसमें कैबिनेट इसलिए दी है, देखिए विशफुल थिंकिंग इसमें कोई नहीं है। अच्छा, ये हकायक है। इसमें अब हमारी बात ना माने, इसमें आप पतन की रिपोर्ट्स ले लें। वो इसलिए ये कह रहे हैं कि अभी तो जो हल्का खुलता है वो तो एक मतलब आप देखते हैं कि 26,000 वोट गलत गिने गए। ये मेरे ख्याल से कोई गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैं बता, खुदा ना खास्ता नाबीना लोग बैठे थे, कौन बैठे थे जिन्होंने 26,000 लोग जो है NA 71 के अंदर गलत गिन दिए और अब आपने उनको रिकाउंट किया तो उधर निकल आए। बट इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स भी कुछ चीज़ होते हैं। पतन ने रिपोर्ट्स दी हैं, सिर्फ लाहौर के अंदर सलमान अकरम राजा साहब का हल्का है, डॉक्टर यास्मीन का हल्का है, अता तरड़ साहब वाला हल्का है, इन सब में ब्लैक एंड वाइट में आ गया है। ऐसे ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें 103-104% टर्नआउट है। ऐसे ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर पूरे फॉर्म 45 चेंज हुए हुए हैं। ऐसे ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ के ऊपर मतलब है 70-80% टर्नआउट हो रहा है और वो सारा वोट जो है एक तरफ जा रहा है। तो द डेटा इज़ देयर। अगर फ्री एंड फेयर तरीके से इस मुल्क के अंदर, जैसे हम कहते हैं कि 8 फरवरी वाले इलेक्शन के ऊपर कोई कमीशन बन जाए, फॉर्म 45 की आप जांच पड़ताल कर लें, उसी के ऊपर रिजल्ट्स फॉर्मुलेट कर लें, तो आप देखेंगे ना सिर्फ ये हुकूमत गिरती है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी 2/3 अक्सरियत की हुकूमत आ जाती है। लेकिन फिर दूसरा फ्लिप साइड पे ये आता है ना, वो ये कहते हैं कि कैसे आपकी तरफ भी चलूंगी, लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि जी आपको अगर आपने 8 फरवरी का इलेक्शन जो है उसको ऑडिट कराना है तो फिर आप 2018 का भी कराएं। डॉक्टर साहब देखिए, तो ना करने वाली बात है ना। मैं चले फॉर आर्ग्यूमेंट सेक मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि 18 का इलेक्शन गलत हुआ। क्या आप 18 के इलेक्शन में पीछे जा सकते हैं? क्या उसको आप रिवर्स कर सकते हैं? हम ये कहते हैं, और मैं अक्सर इसमें बिलावल भुट्टो साहब को भी कोट करता हूँ, सब स्टेक होल्डर्स को कोट करता हूँ कि वो कहते हैं कि जी 1970 से लेकर आज तक हर इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान उठा है। बिलावल भुट्टो साहब ने जो पहली तकरीर की थी कौमी असेंबली में आके, उन्होंने कहा था कि मैंने जितनी अपनी छोटे पॉलिटिकल करियर में देखी है, मैंने देखा है कि इस पे सवालिया निशान उठता है। मैं चाहूंगा कि जो अगला इलेक्शन होगा उसमें ना हो। तो अगर हम सब चाहते हैं
اور یہ پہلا الیکشن ہے جس میں ہر جماعت کسی نہ کسی پاکستان کے حصے میں کہہ رہی ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے. پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے ریگنگ ہوئی ہے, ان کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے, ہم کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے, مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ان کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے. ایون 13 کے الیکشن میں اسی طرح تھا. تو یہ کب رکے گا؟ یہ تب رکے گا جب اکراس دا بورڈ ایک ہی دفعہ اس کے اوپر ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بن جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. وی ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر. جیسے ہم بلوچستان کے معاملے میں کہہ رہے ہیں نا کہ اس پہ باتیں بہت ہوتی رہی ہیں, تو اب میرے سمجھنے میں وہ وقت آ گیا اس ملک میں, جو اس ملک کی معیشت کا حال ہے, جو اس ملک میں اب لا اینڈ آرڈر کا حال ہے, جس نہج پہ آ کے ملک کھڑا ہو گیا ہے, we have to do things differently, we have to do things correctly. اس کے اندر میں پھر وہی بات کروں گا, کسی ایک جماعت کو نہیں کہتا, ساری جماعتوں نے اس ملک کی خاطر, اس ملک میں جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے, جمہوریت کو جڑ پکڑنے کے لیے, اپنے انسٹیٹیوشنز کو سٹرونگ کرنے کے لیے ہمیں یہ چیزیں کرنی پڑیں گی. اور اس کے لیے آپ کو ٹی او آر سیٹ کرنے پڑیں گے, اس کے لیے آپ کو ایک بیس تیار کرنی پڑے گی. میرے سمجھنے میں a very good place to start is the 8th February election. کیسے صاحب تجویز تو بہت اچھی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز ان اکراس دا بورڈ پولیٹیکل پارٹیز, یہ میرا انالیسز ہے, جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو اس طرح, اور جب وہ آبویسلی جو ہے وہ ہاری ہوتی ہیں, تو اس طرح کی تجاویز آتی بھی ہیں. کہا بھی جاتا ہے ان پہ جو ہے وہ ہمیں بھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے, ہمیں اسٹارٹ کرنا چاہیے, کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. اس طرح کب تک چلتا رہے گا؟ بٹ جب آپ اس چیز سے مطمئن ہو رہے ہوتے ہیں, اس سے آپ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, تو تب کسی کو چیزیں نظر نہیں آتی. بٹ the fact of the matter is کہ اس طرح چیزیں کب تک چلتی رہیں گی, کب تک چلاتے رہیں گے؟ مطلب یہ الیکشن جس طرح ہوئے ہیں, پری الیکشن, پوسٹ الیکشن, جو ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں, وہ ہم سب کے سامنے ہیں. we can't turn a blind eye. ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار, دیکھیے الیکشن جو جہاں یہ ہار جیت گئے ہیں اس کو تو کہتے ہیں الیکشن ٹھیک ہے. میں اپنی فیصل آباد ڈویژن میں 4 ضلع ہیں, چنیوٹ ہے, جھنگ ہے, ٹوبا ٹیک سنگھ ہے اور فیصل آباد ہے. 18 میں سے 15 سیٹیں پی ٹی آئی جیت گئی ہے. سینٹرل پنجاب کی سیٹیں ہمارا پریزیڈنٹ پنجاب کا مسلم لیگ کا رانا ثناء اللہ ہار گئے. اس کے بعد عابد شیر علی کے بیٹے شیر علی صاحب کے بیٹے ہار گئے. اس کے بعد یہ تمام ہمارے اسٹالورٹ ہار گئے. وہ تو مان لیا, وہاں یہ کہتے ہیں ٹھیک ہو. میں نے تو اپنی ڈویژن دیکھی ہے, پورے وہاں الیکشن دیکھے ہیں. میں الیکشن جیتا ہوں, میرے مخالف کینڈیڈیٹ کہتا ہے کہ یہ جیت گئے ہیں. کوئی اگر کسی نے آج تک الزام لگایا ہو, ان کو کیا ہے کہ اگر دیکھیں نا, خود نہ یہ مانتے ہیں الیکشن کمیشن کو, ٹریبونلز میں یہ گئے ہوئے ہیں, کورٹوں میں یہ ہیں. اگر کوئی فارم 45 47 کی بات ہے, بالکل وہ کلیئر ہونی چاہیے تاکہ. لیکن میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جہاں ہر جگہ تو یہ سینٹرل پنجاب سے جہاں ہمیشہ جڑ ہوتا ہے مسلم لیگ نون کا, ہم نے ساری سیٹیں ہار گئے, ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. پتہ نہیں کس طرح کے الیکشن یہ بات کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ جہاں فارم 45 47 کی بات ہوتی ہے, تو میں کہیں دور نہیں جاؤں گی. جس شہر میں بیٹھی ہوں, شہر اقتدار کا آپ حال دیکھ لیں. ان 3 سیٹوں پہ جو ہے پہلے جا کے کہا جی نہیں ہم نہیں دکھائیں گے, ہمیں جج پہ جو ہے وہ عدم اعتماد ہے, اس کے بعد آپ سٹے میں چلے گئے, اس کے بعد مطلب جو ہیلے بہانے ہمیشہ ہوتے ہیں, جو ڈیلنگ ٹیکٹکس ہوتی ہیں, وہ اپنائی جاتی ہیں. اینڈ لائک وائز یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے. خان صاحب جو یہ کہتے تھکتے نہیں تھے, مجھے کوئی کہے تو میں آڈٹ کراؤں گا, وہ خود جو ہے وہ سٹے کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے رہے. ان کے ڈیپیوٹی اسپیکر کس طرح سٹے کو پروموٹ کرتے رہے. دیٹ از یہ وہ ہم نے دیکھا ہے سارا. اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ سب وہی ٹیکٹکس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, لیکن اس میں نقصان جو ہے وہ صرف ملک کا ہو رہا ہے. بریگیڈیئر صاحب کے پاس جانے سے پہلے زین صاحب مسکرا رہے ہیں, کچھ کیسے صاحب کی بات پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, کہہ لیں آپ اپنا کامنٹ دے دیں, پھر میں ذرا جاتی ہوں. میں تو صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ کیسے صاحب نے اپنے آپ کو خود ہی کانٹرڈکٹ کر دیا یہ کہہ کے کہ میرا اپنا مخالف مانتا ہے کہ میں جیت گیا ہوں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پاکستان کی ہر سیٹ جیت گئے ہیں. اگر شیخ صاحب کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی سیٹ ہے جہاں پر داندلی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے, شیخ صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ماحول میں بھی کسی نے ہمیں فیور دی ہے اور ہم کسی کے فیور سے سیٹیں جیتے ہیں, آپ کا حق ہے, آپ کا استحقاق ہے, میں آپ کو غلط تھوڑی کہوں گا, لیکن آپ اس کو ٹرائیبیونل میں لے جائیں. اب مسئلہ کیا ہے, آپ کہتے ہیں ٹرائیبیونل میں گئے ہیں, ٹرائیبیونل بھی تو اس ملک میں ڈسفنکشنل ہے. پنجاب میں سندھ میں ٹھیک ہے ٹرائیبیونل, کے پی کے میں ٹھیک ہے ٹرائیبیونل, بلوچستان میں ٹھیک ہے ٹرائیبیونل, پنجاب کے ٹرائیبیونل بنا نہیں رہی ہیں. پنجاب کے ٹرائیبیونل ڈسفنکشنل پڑے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سارا فیصل آباد میں تو آپ مان رہے ہیں نا, فیصل آباد ڈویژن کا ریزلٹ. سر میں کسی ایک ڈویژن کی بات نہیں کر رہا, میں مان رہا ہوں کہ کیسر احمد شیخ ٹھیک جیتے ہیں. بس میرا مقصد, میرا فرد واحد سے لڑائی نہیں ہے, میں تو ملک کی خاطر بات کر رہا ہوں. نہیں, میں بھی ملک کی خاطر ہی بات کر رہا ہوں. آپ یہ بتائیے نا کہ آپ تو گئے ہوئے ہیں ٹریبونلز میں, آپ تو گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹوں میں,
تو جو فیصلہ ہوگا سب کو ایکسیپٹیبل ہوگا. اگر آپ الیکشن کمیشن شیخ صاحب یہ فرمائیں کیا پنجاب کے ٹرائیبیونلز فعال ہیں؟ کیا پنجاب کے ٹرائیبیونلز کے اندر سنوائی ہو رہی ہے؟ اور اگر نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر سندھ میں ہو سکتی ہے، کے پی کے میں ہو سکتی ہے، بلوچستان میں ہو سکتی ہے، پنجاب میں ایسی کیا قباحت ہے کہ آپ نے آج جو ہے اتنا عرصہ گزر گیا ٹرائیبیونلز کو فعال ہی نہیں کیا؟ نہیں تو اس میں پنجاب کی حکومت کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو کورٹوں کا تعلق ہے نا. چیف جسٹس کو آپ مان رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ابھی فیصلہ آپ کے فیور میں آیا سپریم کورٹ کا تو آپ نے مان لیا، تو اس ججز نے فیصلہ کرنا ہے، ٹریبونل بنائے نا. تو فیڈرل گورنمنٹ بھی تو آپ کی ہے نا، فیڈرل گورنمنٹ بھی تو آپ کی ہے، وہیں سے جو ہے وہ ججز کا مسئلہ وہیں سے انہوں نے کیا کیا ہے؟ ڈائریکشنز جو ہے الیکشن کمیشن کو وہیں سے جا رہی ہیں، پھر اس کے جہاں ان کا فیصلہ ان کے جو ترمیم والا ایشو ہے سارا نہیں ساری اور سپریم کورٹ جہاں ان کی فیور میں ہوا، جہاں ان کے فیور میں ابھی ہوا ہے فیصلہ، وہ پھر ہماری فیڈرل گورنمنٹ تو ہے، تو پھر کیسے ان کے فیور میں ہو گیا؟ اگر ساری الیکشن ہی جا رہی ہیں، اگر الیکشن کمیشن کو بھی ڈائریکشن جا رہی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری فیور یا آپ کی فیور کی بات نہیں ہے، میں تو بنیادی سی بات کر رہا ہوں کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصلہ کر دیا، سابقہ چیف جسٹس نے، کہ میں نے فلاں جج کو ان ٹریبیونل میں لگانا ہے، تو پھر آپ کی حکومت نے اتنی تگودو کیوں کی کہ قانون میں ترمیم کی گئی، ریٹائرڈ ججز کو لگانے کی کوشش کی گئی؟ ریٹروسپیکٹ افیکٹ آئے گا جو الیکشن تو اس میں ان کی میلفائڈی صاف نظر آتی ہے نا. آپ ان کا کہتے ہیں کہ جی ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، کیا قانون میں ترمیم کرنا اسمبلی جو الیکشن سر جو الیکشن ایکٹ 2017 میں جو ترمیم آئی ہے، لیکن سر دیکھیں جو ریٹروسپیکٹ افیکٹ میں جا رہا ہے، الیکشن ایکٹ 2017 والا جو مسئلہ ہے، اور ریٹروسپیکٹ میں اس میں جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ تبدیلی کی جا رہی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ میں سر بریگیڈیئر صاحب کو بھی شامل کر لوں اور پھر آگے اسی پہ آگے چلیں گے، کیونکہ تگ و دو جو آج کل ہو رہی ہے، سب مولانا کے در پہ جا کے جو ہے حاضری دے رہے ہیں. مولانا آل آف اے سڈن آج تو بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ ٹکٹس بھی آئے، ابھی میں پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب بات وہی ہے کہ جی کس طرح کریں، بیکاز جو بھی ہارنے والی پارٹی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ آف دا ڈے کو جو ہے وہ بلیم کرتی ہے، اور ہم اس چیز سرکل میں جو ہے نا وہ گھومتے جا رہے ہیں، اور اس میں نقصان کسی کا نہیں ہو رہا، کسی پارٹی کا نہیں ہو رہا، صرف اس ملک کا ہو رہا ہے. دیکھیں ڈاکٹر ماریا، جب اتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، ریگنگ، ایلیگیشنز، کاؤنٹر ایلیگیشن، پلیز گو فار الیکٹرانک ووٹنگ مشینز. ٹھیک ہے، آپ ایک کریں، آپ ابھی جتنے بائی الیکشن ہوتے ہیں 2, 4, 6 ہوتے ہیں، اس میں ان کو یوز کریں، ٹرائی اٹ آؤٹ. یہ آپ نے 2016-17 میں یہ رول بھی بنایا تھا، ڈیسائیڈ ہوا تھا اسمبلی میں کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین ڈالیں گے. ٹھیک ہے، آپ اس میں ٹرائی کریں، فائنڈ دا اسنیکس، واٹ آر دا ڈیفیکلٹیز، اس کو امپروو کریں. اینڈ اٹ از دا پرائم ریسپانسبلٹی آف الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ ان کو چاہیے کہ 2, 4 جب الیکشن ہوتے ہیں بائی الیکشن کریں، ایشوز بی ریزالو. سی کہاں پرابلم ہو رہی، کوئی اعتراض نہیں کرے گا، آئیڈینٹی کارڈ ہوگا، انگوٹھے کا نشان ہوگا، اٹس اینڈ آف اٹ. سو نوبڈی وانٹس، لیٹ می ٹیل یو، یہی پرابلم ہے ہمارے پٹ فال سسٹم کے الیکشن کے، کہ ہم خود موقع دیتے ہیں، پھر دنیا میں جاگ رسائی ہوتی ہے، اپنا مذاق اڑاتے ہیں. آپ الیکٹرانک واشنگ مشین کریں، آپ یہ جو 2-3 الیکشن والے ہیں اس میں ٹیسٹ کرنے، وین اٹ ٹیسٹ پازیٹیو پلیز گو فار اٹ. آپ اتنا پیسہ ضائع کرتے ہیں اس کے لیے پر کریں. یہ کم از کم لڑائی جھگڑے تو ختم ہو جائیں گے. 6 سال جب ڈیسیژن اسمبلی کے سیشن ختم ہو جاتا ہے تو کوئی فیصلے نہیں ہوتے ہیں. ایک یہ کر لیں، اس سے آپ کا کم از کم یہ جو ابھی بات کریں. اور سیکنڈ میں بتاؤں، دیکھیں کیسے شیخ صاحب جو ہے نا، آنیسٹلی آئی وش کہ ان کے جیسے ہمارے پالیٹیشین اور ان کے جیسے منسٹر، ہی از این ایکسیلنٹ پرسن. میں یہ نہیں کہ انسان میں تعریف کر رہا ہوں، آئی نو ہم پرسنلی. اس لیے آئی وش کہ ایسے پالیٹیشین اگر پاکستان میں آ جائیں گے، 10, 15, 20 پہ ہو جائیں گے، اٹ از انف ٹو پٹ کنٹری آن دا رائٹ پاتھ. اس لیے اس کے لیے الیکٹرانک کریں. یہ ہماری یہ جو بھی ڈسکشن، کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی، نو بڈی ول ٹاک، سب ختم ہو جائیں گے. انڈیا میں نہیں ہو رہے ہیں، انہوں نے فول پروف کر لیا ٹرائی کر کے. آپ یہ بھی 3-4 سال ہیں کر لیں. اچھا کچھ میں جی بریگیڈیئر صاحب کی دونوں باتوں کی تائید کر دیتا ہوں. پہلی بات جو انہوں نے کیسر مشیخ صاحب کے بارے میں کہا ہے، ان کی تعریف بالکل ٹھیک ہے، بہت ہی سینئر ہیں، میرے لیے قابل عزت ہیں، ایسے اور لوگ ہونے چاہیے. جو بریگیڈیئر صاحب نے دوسری بات کی ہے، میں اس کی ڈبل تائید کر دیتا ہوں، اس کو ایک سٹیپ اور آگے لے جاتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں EVMs ہونی چاہیے، الیکٹرانک ووٹنگ پہ آپ کو جانی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا تو اس کے اوپر بڑا ایک سٹرکٹ سٹانس ہے. میں بریگیڈیئر صاحب آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے یہاں تک بھی کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے ابھی حال ہی میں اسلام آباد کا لوکل گورنمنٹ الیکشن پوسٹ پون کیا ہے، اور اسلام آباد میں آپ نے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہولڈ کرنا ہے. اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس آپ کر لیں، اس کو EVMs پہ کر لیں، کریں.
जो भी उसकी कबाहत सामने आ जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विल सपोर्ट द आइडिया ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। टॉकिंग अबाउट पॉलिटिशियंस, जिनको जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उनकी बड़ी आप तारीफें कर रहे हैं, देखिए मैं भी जी कैसा आप, मैं भी इंडोर्स करता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन को मजबूत करें। इंडिया में क्या वजह है कि सब उसको मानते हैं? जब हमारी मुख्तलिफ हुकूमतें रही हैं ना, मुख्तलिफ पार्टियों को, क्या वजह है कि हमने नहीं किया इलेक्शन कमीशन को? इतना कंसोलिडेट करे कि वो किसी के दबाव में आए नहीं। हमारी तरफ से सुननी कोई नहीं है, हमारी तरफ से तजवीज़ गई और उन्होंने वैसे ही दाखिल दफ्तर कर देनी है। नहीं, पहले आपके साथ था, अब आपके साथ है, आपने मान लिया, फिर आपने मान लिया, आप कह रहे हैं पहले आपके साथ था, 24 के वो हुए जी। सर फिर भी मैं क्या समझूं, आपने मान लिया पहले आपके साथ था तो अब आपके साथ है। Is that what I should? ये मैं तो यही समझी, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसको इंडिपेंडेंट करें, उसको मजबूत करें, उसको वो किसी के दबाव में आए नहीं। अगर आप शेख साहब, अगर आप ये कहते हैं ना कि पहले आपके साथ था, तो मैं इस बात का जरूर कहूंगा इतना नहीं था हमारे साथ जितना आ जाता आपके साथ। अच्छा चले, ये एक आपसे इस पे भी सवाल करना है मुझे। इलेक्शन कमीशन तो चले पहले इनके साथ, पहले आपके साथ, मौलाना किसके साथ है? आपका शुक्रिया, आपने मेरी जी सर, मौलाना किसके साथ हैं? इनके साथ, उनके साथ? सुना आपसे भी कुछ सीटें मांगी मौलाना साहब ने कि हमें सेनेट की जो है वो 2 सीटें दी जाएं, तो हम फिर आपके साथ कानून साजी पे जो है वो उसकी तरदीद, मेरे ख्याल से उसकी तरदीद भी होगी। देखिए मौलाना साहब एक बड़े ज़ीरक सियासतदान है, बहुत सीनियर सियासतदान है, वो अपना फैसला खुद करेंगे। व्हाटएवर ही थिंक्स। किसके साथ है आज? तो आज की जरा मैं टिकट्स पढ़ के सुनाना चाहती हूँ भी जो इसमें से आ रही हैं। वो कहा जा रहा है जी, इस वक्त मौलाना साहब ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब को कहा कि हम चाहते हैं कि हम दोबारा मिलकर चलें, हमारी ख्वाहिश है कि आप फिर से हमारी सरपरस्ती करें। जिस पे उन्होंने कहा हम तो वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, आपने ही रास्ता बदल लिया है। ठीक है, तो आपकी मुझे लगता है ख्वाहिशात पे कुछ पानी फिरता नजर आ रहा है मुझे। देखिए मौलाना साहब को तो मैं यही कहूंगा, सब जो है वो हाजिरी मौलाना को तो मैं यही करूंगा कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो उनको तो आपके साथ तो नहीं आते ना। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत आज मौलाना पे डोरे डाल रही है, क्योंकि हुकूमत को डोरे डाल रही है, नहीं हुकूमत तो कर रही है क्योंकि उनको उनके वोट चाहिए और उनको मतलब अपनी रजिस्ट्रेशन पास कराने के लिए उनका वो चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे मौलाना नहायत ही सीनियर सियासतदान है, नहायत ही सीनियर है, बिल्कुल है, तो वो बेहतर फैसला करेंगे। अब फर्ज ये देखना है कि मुल्क के लिए बेहतर फैसला करते हैं या हुकूमत के लिए बेहतर फैसला करते हैं। हमने जहां तक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की बात है और हमारी एक अलायंस की बात है, उसमें हमने मौलाना को दावत भी दी है। क्यों? क्योंकि मौलाना और हमारा बहुत सारी बातों में मुताबिकत है, बहुत सारी हम स्टोलन मैंडेट के ऊपर दीगर बातों पे जो है हम बातें कर रहे हैं। आई बेग टू डिफर। एक सेकंड, आपका मैंडेट जो रिजर्व सीट्स वाला चोरी हुआ ना, ठीक है, बिल्कुल हुआ। उस पे मौलाना के जो सुप्रीम कोर्ट में जाके जो लॉयर हैं, उन्होंने, कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो इलेक्शन कमीशन का इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू है, प्रोगेटिव है, हम उसके साथ अग्री करते हैं, हम उसके साथ खड़े हैं। तो ये कहाँ से आपका जो है वो एक ही चीज़ जो है वो बन रही है? नहीं, हम तो इस बात पे बात कर रहे हैं कि जो मैंडेट हमारा जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है उसके अंदर जो बेज़ाब्तगियां हुई हैं वो भी मानते हुई हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन उसी के नतीजे में आपकी सीटें जो है गई, तो इसीलिए तो फिर मौलाना साहब कह रहे हैं नहीं मैं उन सीटों से बहुत खुश हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं आप लोगों की। अच्छा मैं कैसे आपसे पूछूं? हमारा तो हमने तो मौलाना को एक पेशकश की है ना कि जी ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे 6 जमातें इकट्ठी हैं, आप भी मेहरबानी फरमाएं। कैसे साहब, मौलाना साहब को तो आजकल सभी पेशकश कर रहे हैं, तो वो किसके साथ जा रहे हैं आजकल? तो आज तो बड़ी जो है वो प्यार मोहब्बत की बातें हुई शहबाज शरीफ साहब और उनकी, कहाँ जा रहे हैं? 2 सीटें दे रहे हैं आप सेनेट में। डॉक्टर मारिया, पीटीआई पहले मौलाना साहब के बारे में आपको वो तो रिकॉर्ड पे कहते रहे, आज तो जो अल्फाज बोले जा रहे हैं, मौलाना हमारे हमेशा सरबराह रहे हैं, हमारे लीडर रहे हैं और हम उनके दर पे जाते रहे, कोई पहली बार नहीं गए हम उनके दर पे, और हम उनकी सपोर्ट चाहते हैं और हमारे साथ ही रहेंगे। आप उनके दर पे भी जाते रहे और वक्त आने पे उनको दर बदर भी छोड़ दिया आपने। अच्छा चले, हमने उनको कभी भी नहीं छोड़ा। आज फिर गए उनके पास। बिल्कुल, मैं जरा ब्रिगेड साहब से भी उनको पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। ब्रिगेड साहब, आपको क्या लग रहा है कि मौलाना साहब जो हैं वो, जिस तरह जैन ने भी कहा कि हुकूमत उन पर डोरे डाल रही है, हुकूमत के पास जो है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं, या आपको पीटीआई के साथ जिस तरह ये कह रहे हैं हमारा स्टांस बड़ा जो है वो मिल रहा है, वो ये भी बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड बात है, कभी इनको ये भी याद कराएंगे बाद में, तो कहाँ मौलाना साहब कहाँ खड़े नजर आ रहे हैं? मैं ऐड कर देता हूँ ब्रिगेड साहब, जसारत माफी,
मैं ये कतन नहीं कह रहा कि उनका हमारा जन्म का साथ है, ट्रेडिशनली मौलाना की हमारी, हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में लड़े, सारा कुछ किया। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि इस पॉइंट पे हम इकट्ठे हो सकते हैं। लेट मी गेट ब्रिगेडियर साहब। जी ब्रिगेडियर साहब, ठीक है, इसमें बात ये कि मौलाना साहब के बाद इसका ही इज ऑन ड्राइविंग सीट, उनको पीटीआई की भी उनको जरूरत है, पीएमएल को भी जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली मुझे क्लोज करना है प्रोग्राम। मौलाना साहब है कि हुकूमत के साथ जो है वो जाते नजर आ रहे हैं, और फिर वो जो कानून साजी है उसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई फिर रोक सकता है। ऑन दैट नोट विल एंड टुडेज प्रोग्राम। ज़ैन कुरैशी साहब, कैसे साहब और ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सी यू टुमारो।